عندي توحدو او حوارياوي أتناتيوس عند امنت بذكر ملكعو زهدا أخايو ناي أريس كحدت عالن كتنسككا حموش تكيزك تسوكوكا أنوون أنصار عالمية إلكا صنيعخا بنسنتكا عمنك إيازن صوارق كي حقي ندحنتنا كوين النعيو ناي امنت مرحي دنكي ولد مس أبو حاد يو إلكاز مسكركا نتهاورياويت امنت بدمكا زصنعخا لمون نصنعاتكا نادنقنا بركت كان صلت كان يخون مسكولاتنا بركت كان صلت كان يخون مسكولاتنا قدوس أتناتيوس زهاوريا بسم أب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين سلتي زنورو كريستياناوي هيوت زغبرو تقاليلن زرأي مريحنتن قدوس أتناتيوس زستفالاليه كبرشم እዩ ተዋሂብዎ قدوس أتناتيوس حوارياوي قدوس أتناتيوس عاوي قدوس أتناتيوس اسكندريا ناي اسكندريا باترياريك حلاو بيت كريستيان حقኛ مرحي وزته ناي قدوس أتناتيوس كيزين سنتو كنري خلنا أتناتيوس أو كابي كلتا ميتي تيسع حمشتي كرسكاو كلتا ميتي تيسع شمنتي أمت مرت كابزي أمنتي سرابيت أبيت أو اسكندريا تولد حدا جيزي مستوم كريستيانات زخونو دقي غزاوتو نكصاوتي إلو كدمو أقاطعمي كمتي أبيت كريستيان زرأيو سرعات كليهم كم كانات كليهم كم دياقونات حدا كعا كم باباس تماداديوم كصاوتو صنحو كم زي كوينم مسرأيهم دما مسوم تصنبيرو كصاوت حاتتم اتم مصاون تغنا نسخا زي أمانيخا مسانا تصنبيركا كتصاوت أي فقدن إلهم كالوو نسقنا أنا دقيم دحر حزي كريستيان كوينة ألقو بمبال ملسلم نزي سمعو قلعود بتعمي سلستحقسو أفتيناتهم صواتا حويسهم أو كند كلاتهم ناي باترياري قص بحر حيزو أفتي صواتهم كمزو واسع قبروه أو كم زوالة منور كف أبيلم بزح كبرئون هاوو أو كم زي كنت قدوس إلا اسكندروس باترياريك زي اسكندريا باتيكاوي حلف نورمو نتيز صوتو صواتا مصرية بزعوا أتناتيوس زي صان حدا معالتي أو عاوي كوريكبت صحيو بمبال نتم مسؤزنورو تزارهم كيزة مرتو كنري خلنا دما أبونا أتناتيوس مسموته عديونا وقدوس إلا اسكندريوس وصدتو نسوون كل تمرتي كريستنان حقتات مهيرو نخلت يوم أتأمغم بدحرزي عدون أتناتيوسن زلوون كل عفت شيطم مس قدوس إلا اسكندريوس كنورو جمرو باب لاسكندريوس كعا نأتناتيوس كل ناي بيت كريستيان تمرتتات مهارو عب هيوت قدوس أتناتيوس اون منفس قدوس يعيس لازنورة بسقها اندعابية مسا بتحرزي قدوس الكسندريوس ني أتناتيوس دقنا قبيو ناتو صحافن ود مزمورن كورو أبزي كيزي قدوس أتناتيوس نتن كلتا عبيت مسحفتي أنصار زي آمنتي أغنست هيزن سغاو قال the incarnation of the word زبلا مسحفتي زصحفن نزن عبيت مسحفتي كدرسن انكلو كنا ودي 19 عامات نبرا عب تحتي اغري قدوس الكسندريوس ناي بيت كريستيان مماران تمايرو مستخصقسه بفقادو نابرا بحتونا سلازمرصه عب قدان قدوس انطوس رئيس منكوسات كيدو بحتاوي يكونه ابو خعا ناي رئيس منكوسات قدوس ابا انطوس ود مزمور بمخان كابزي عوي ممر بزح هيوت تمهارة بزعوا تاريخ هيوت قدوس انطوس انتنزنتو مصحف ونسو بعلو قدوس أتناتيوس إيو صحيفه دحر عرفتي إلا اسكندريوس أو علات حمشتو قنوات 320 عامة مرات كعا ناي اسكندريا باترياريك خون تمرات حلوة أمنة هيوت ببسنان
باب إلا اسكندرياس بيوت أو زنورة لكيزي بتحرقون أتناتيوس كشموو تلابيوهم نبرا أتناتيوس أبتي كيزي نايرس منكوسات أبا أنتوس عسر بمسحاب أو قدام ببحتونا ينبر نبرا أو قوائنك يا نأريوس كماغوتو خلو بزرعي منفعتي قدس أتناتيوس عم مؤمنان مرحت بيت كريستيان شمو قنينو نبرا أريوس ولدنا أبي يمثل مبر مسعب معارة أيكونن مسبلا قدس أتناتيوس كنا بحق ولد مسعب معارة خمسخونة بمسحف قدس انتو في تاوريات غيرو أرديو موكيتو سعارو قدس أتناتيوس ناي قدس إلكسندريوس عرفت مسمعة كزاروسو بقوع غيرو أيكو صران سلازنبرا منتي كيشمو أب برخاتات هادي متحبة مؤمنان مرحت هايمانتن كنا أب كل بوتا ديليم رخبو ومو عب 328 عامة مرات باب غيروم قبيئهم شمو ناي تاريخ صحافة سقراطوس بزعبا قدس أتناتيوس كمزي بمبال مسكيرو الليو أتناتيوس أو قوائي نوكيا بزرعيو وحلول ناي مرداء كولوتن نقرات ناي مرداء عمون عاو هيوتو بزح مكرا خمس قبل كيرو ويو باب كوينو قوسنتو مس جمرة ناب هاجرنا مسيو ወንጌል ንዝሰበኸን አባስ ሰላማ ካሴት ብርሃን ጳጳስ ኮይኑ ቁቋስየና ቀቢእና ካብቲ ግዜ እቲ ጀሚሩ እምባር ሃገርና ምስ መንበረ እስክንድርያ ርክብ ጸኒሕዋ ዳርጋ ኩሉ ክርስቲያናዊ ስርዓትናን ትምህርትናን ምስ ግብፃውያን ተመሳሳሊ እዩ እንተ ተሰጎኩምን ምንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሰት እንተ ተዛረብልኩምን بصانيكم ماتيوس وينجيل معرف 5:11 قدوس أتناتيوس 5 ጊዜ ካብ መንበሩ ተሰዲዱ እዩ ቀዳማይ ስደት አሬስ ብዙመሃሮ ምንፍቅና ተመኺሩ ምስማዕ ምስ አበየ ካብ ሕብረት ቤተ ክርስቲያን ተፈልዩ ተወገዘ በድሕሪዚ ግና አሬስ አይበለን ዘዳናግዝ ደብዳቤ ናብ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ድሕሪ ቆስጠንጢኖስ ዝነገሰ ብምልአኽ ናብ እስክንድርያ ክምለስ ጻዕረ ቆስጠንጢኖስ እውን በአሬስ ተዳናጊጹ ንጳጳስ ቅዱስ አትናቴዎስ ንአርዮስ መሊሱ ከቀበሎ ሓተቶ ቅዱስ አትናቴዎስ ግና ንአርዮስ ከይተጣዓሰ مقبال مالت مس على ملخاو قواي بيت كريستيان مسرار سلازخونه نت حتوزي نصقو بدحزرزي اريوسياويان ንቅዱስ አትናቴዎስ በዘን ሰዓ ምኽንያታት ከሰስዎ አንጻር መንግስት ተቃውሞ ንዝነበረ ጳጳስ ፊሊሚኖስ ደጊፉ ብምባል ካልኣይ ድማ እስኪራ ናይ ዝበሃል ካህን ጽዋእ ሰይሩ ታወቱ ከም ዘዕነዎ ሳልሳይ ንጳጳስ አርሳኒዮስ ኢዱ ቆሪጹ ንጥንቆላ ከም ዝተጠቐመሉ ራብዓይ ንሓንቲ መነኮሴት ከም ዝደፈረ አሬሳውያን ብበዝሒ ካብ ዝተሳተፈሉ ኣብ ትበሃል ቲራ ኣብ ትበሃል ቦታ ጉባኤ ተገይሩ ጉዳዩ ተራእየ ቅዱስ አትናቴዎስ እውን ዝቐረበሉ ክሲ ሓደ ብሓደ ክምልሰሉን ክስዕሮምን ጀመረ ቀደመይቲ ክሲ ብዘይ ሞጎት ፈሺላ ነቲ ካልኣይ ክሲ ክምርምር ምስ ተጀመረ ኣምላኽ ንልቤቲ ብሓሰት ንክምስክር አሬሳውያን ዘስድዕዎ ካህን ከም ዝጣዓስ ስለዝገበሮ ኣብ ጉባኤ ቀሪቡ አትናቴዎስ ካብዚ ገበን ነፃ ከም ዝኾነ መስከረሉ እቲ ሳልሳይ ክሲ ግና ሕፍረቶም ከም ዝቕላዕ ዝገበረቶም ነበረት እቲ ምስ አሬሳውያን ተስማዕምዑ ኢዱ ከም ዝተቆረፀ ገይሮም ዝተዛረብሉ ጳጳስ አርሳኒዮስ ናብቲ ጉባኤ መፂኡ ነበረሞ ቅዱስ አትናቴዎስ ከዓ ኣብ ካሊእ ክፍሊ ከም ዝጸንሕ ገበሮ አርዮሳውያን ከዓ ናይ ሓደ ካሊእ ዝሞተ ሰብ ኢድ ኣምፂኦም ኣብቲ ጉባኤ ናይ አርሳኒዮስ ኣዳው ብምባል ከም መርትዖ ኣቕረብዎ ብድሕሪ አርሳኒዮስ ናብ ውሽጢ ከም ዝኣቱ ተገበረ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ቀሪቡ ኣዳው ብምርኣይ ብዝገበሮ ከም ዝተጣዓሰ መስከረ አሬሳውያን መሊሶም አትናቴዎስ ጠንቋይ ስለዝኾነ ብሓይሊ ስልጣን እዩ ኢድ ገይሩሉ እምበር ከምዚ ኣይነበረን በሉ በዚ ዝወፅሖም ፍሽለት ሓቆም ንአርሳኒዮስ ሓሪቆም ንአርሳኒዮስ ካርምዎ ጀመሩ ንሱ እውን ናብቲ ንጉስ ሃደመ ነቲ ናይ ድፍረት ክሲ እውን ክምርምርዎ ጀመሩ ሓንቲ ኣመንዝራ ኣምፂኦም አትናቴዎስ ከም ዝደፈራ እውን መስከረት መን ምዃኑ
ግና በአካል ኣይትፈልጦን ነበረት ንቅዱስ አትናቴዎስ አሰኒዩ ካብ ዝመጹ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ካህን ግና ልክዕ አትናቴዎስ መሲሉ ኣብቲ ጉባኤ ቀሪቡ ከመይ ጌረ ክንስኺ ንዓይ ኣብ ገዛይ መጺኡ ደፊርኒ ኢልኪ ብዘይ ሕፍረት ትኸስኒ በላ ንሳ እውን ንስኻ ኢኻ በለት ብኸምዚ እውን ኩለን ናይ ሓሰት ክስታቱ ተሰዓራ አርዮሳውያን ብዝገበርዎ ምትእትታው ግና ቅዱስ አትናቴዎስ ምስ ንጉስ ክራኸብ ኣይከኣለን ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከይዶም አትናቴዎስ ስርናይ ካብ እስክንድርያ ከይወፅእ ኣዚዙ ብምባል ካሊእ ክስ መስረትሉ በዚ እውን ቅዱስ አትናቴዎስ ናብ ግዘት ኣምረሐ ዕለት 5 ለካቲት 335 ዓመተ ምህረት ናብ ትርፈ ትበሃል ኣብ ፈረንሳ ትርከብ ቦታ ተሰደደ ኣብኡ እውን ኩሎም ጳጳሳት ብዓብይ ክብሪ ተቐበልዎ ሞት አርሰኒዮስን ሓቅን አርሰኒዮስ ኣዝዩ ብዘስካሕክሕ መንገዲ ሞተ ሴቅራጦስ ንሞት አርዮስ ክገልጽ እንከሎ እግዚአብሔር ንአርዮስ ማዓናጥኡ ብምፍንጣሕ ኣብ ሽቃቅ እዩ ቀዚፍዎ ኩሎም ምእመናን እውን ካብ ኣምላኽ ግቡእ መቕጻዕቲ ከም ዝወረዶ በዚ ኣረጋገጹ ይብል እቲ ዓራት ሞት ዝነበረ ንጉስ ነዚ ምስ ሰምዐ አትናቴዎስ ንጹህ በደል ዘይብሉ ምዃኑ ስለ ዘረጋገጸ ኣብ 337 ዓመተ ምህረት ናብ እስክንድርያ ክምለስ ወሰነ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ምስ ሞተ እቲ ንግስነት ተመቃቀለ ቆስጠንጢኖስ ካልኣይ ኣብ ፈረንሳ ቅንስጣንስ ኣብ ኢጣልያ ግብጽ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቆንስጣንጢዮስ ኮነት ኣብ መበል 338 ዓመተ ምህረት ከዓ ብሽንግልና ቆስጠንጢኖስ ጳጳስ አትናቴዎስን ናብ መንበሩ ተመልሰ ህዝቢ እውን ብዓብይ ሓጎስ ተቐበልዎ ካልኣይ ስደት አርዮሳውያን በዚዶ ኣይወልን ብውልቆም ጉባኤ ገይሮም ንቅዱስ አትናቴዎስ ኣውጊዞም ካሊእ ጎርጎርዮስ ዝምስሙ ኣብ ክንድኡ ሾሙ ነዚ ውሳነ እውን ንኤልዮስ ናይ ሮም ጳጳስ ኣፍለጡ ጳጳስ አትናቴዎስ ግና ኣብ 340 ዓመተ ምህረት ኣብ እስክንድርያ ጉባኤ ብምቕናዕ አንጻር አርዮሳውያን ዝነበሮ ተሪር መርገጺ መሊሱ ብምትራር ካብቲ ጌጋ ትምህርቶም ከይተመለሱ ከም ዘይቅበሎም ኣፍለጠ ነዚ ውሳነን ናቱን ንጽናን እውን ደብዳቤ ብምጽሓፍ ንኹለን ቤተ ክርስቲያናት ኣፍለጠ ኮይኑ ግና አርዮሳውያን ንንጉስ ቆስጠንጢኖስ ብምእማነ ንፈለጎርዮስ ብምጽራውን ነቲ ንሳቶም ዝመረጽዎ ፓትርያርክ ንጎርጎርዮስ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ክስየም ገበሩ ህዝቢ እስክንድርያ በዚ ዝተገበረ ነገር ኣዝዮም ስለ ዝሓረቑ ክቃወሙ ጀመሩ አርዮሳውያን ግና ክፍኣቶም ኣዝዩ ስለ ዝበዝሐ ኣብ መዓልቲ ዓርቢ ስቕለት ናብ ቤተ ክርስቲያን እስክንድርያ ብምእታው ነቶም ህዝቢን ኣገልገልትን ከቕጥቅጥዎም ጀመሩ ብዙሓት ተቐቲሎም ብዙሓት ተዓሚፀን ብዙሓት እውን ቆሰሉ ቅዱስ አትናቴዎስ ግና ሓገዝ ናይ ኩለን ቤተ ክርስቲያን ደለዩ መንበሩ ገዲፉ ናብ ሮም ከደ ኣብ ሰርዲቻ ኩሎም ኣቦታት ጉባኤ ብምቕናዕ ብሕብረት ነዚ ስዕ ውሳኔ ኣመሓላለፉ ጳጳስ አትናቴዎስ ንጹህ ምዃኑ ኣብ ጉባኤ ነቅያ ንዝተዋሃበ ውሳኔ ዳግማይ ከም ዝጽናዕ ንኹሎም አርዮሳውያን ትምህርቲ አርዮስ ዝስዑ መራሕቲ ጳጳሳት ኣውገዙ ንጎርጎርዮስ ካብ መንበሩ ክእለ ውሳነታት ናይ ጉባኤ ኣታሒዞም ክልተ ጳጳሳት ናብ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ መራሒ ኢጣልያ ብምልኣኽ ነቲ ጉዳይ ኣፍለጥዎ ንሱ እውን በቲ ዝተወሰነ ተስማዕምዕሞ ንሓው ንጉስ ቆስጠንጢኖስ እውን ንአትናቴዎስ ናብ መንበሩ እንተዘይመሊስዎ ኩናት ከም ዝእውጁ ኣፈራርሕዎ ኮይኑ ግና ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ገለ ግብፃውያን ምልዕሓል ገይሮም ንጎርጎርዮስ ኣብ 349 ዓመተ ምህረት ቀተልዎ ቅዱስ አትናቴዎስ እውን ካልኣይ ግዜ ናብ መንበሩ ተመልሰ ምእመናን እውን ብዓብይ ክብሪ ተቐበልዎ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቢ መለኮት ቅዳሴ ዝደረሰ ነዚ ህዝቢ ሰቲ ብምሓዝ ምንጻፍ ብምንጻፍን ብጣቕዒትን ዝገበርዎ ኣቀባብና ኩነት ክገልጽ ከሎ እዚ ህዝቢ እውን ልክዕ ከም ፈለግ ኒል ፈሰሰ ይብል ሳልሳይ ስደት ክንሪኢ ከለና ድማ አትናቴዎስ ናብ መንበሩ ብምምላሱ ዘይሕጎሶም አርዮሳውያን ንቅዱስ ቆስጠንጢኖስ
ንንጉስ ቆስጠንጢኖስ ክሳብ ዝመውት ተጸበዩ መሊሶም አርዮሳውያንን አትናቲዎስ ምስቲ ማግኔቶስ ዝበሃል ቀንዲ ጸላኢ ናይቲ ንጉስ ምሕዝነት ከም ዝመስረተ ከሰስዎ ሓደ ኣብ አርለስ ካሊእ ከዓ ኣብ ሚላን ጉባኤ ገይሮም ንአትናቲዎስ ፈረድዎ እዚ ውሳኔ ግን ንቆስጠንጢኖስ ምስ በጽሖ ነቲ ውሳኔ ተቐቢሉ ንአትናቲዎስ ገዘቶ ጳጳስ ቴዎናስ ኣብ ዝሃነጾ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቤተክርስትያን ቅዱስ አትናቲዎስ ጸሎት ኪዳን እንዳብጽሐ ከሎ ወታደራት መጽኦም አኽብብዎ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ከኣስርዎ ምስ በሉ ግና እግዚአብሔር ዓይኖም ስለ ዘጸልመቶ ካብቲ ካሊእ መመንፈልዮም ከለልይዎ ኣይከኣሉን አትናቲዎስ እውን ተሓቢኡ ብምውፃእ ኣብ ገዳማት ምስ መነኮሳት ክነብር ጀመረ አርዮሳውያን ከዓ ጊዮርጊስ ዘቆጵዶቅያ ኣብ ክንዲ አትናቲዎስ ጳጳስ ክኸውን ሸምዎ ኦርቶዶክሳውያን ግና ነዚ ጉዳይ ብምንጻግ ኣውገዝዎ ንሱ ግና ናይ ኩሉ ቤተ ክርስቲያናት ንብረት ክግብቶ ጀመረ ይኹን እምበር ንሱ ዘሳደዶም ዝነበሩ ኣሕዛብ መምለኽቲ ጣዖት ንዕኡ ቀቲሎም ስጉ ኣቃጸልዎ ራብዓይ ስደት ቆስጠንጢኖስ ምስ ሞተ ኣብ ክንድኡ ዮልያን ወዲ ሓቡኡ ነገሰ ነዚ እስክንድርያ ከሐጉሶም ስለዝደለየ ከዓ ንቅዱስ አትናቲዎስ ናብ መንበሩ መለሶ ቅዱስ አትናቲዎስ እውን ኣብ መበል 362 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ብምግባር ናብ ሕብረት ቤተክርስትያን ክምለሱ ዝደልዩ አርዮሳውያን ከማልእዎ ዝግባእ ቅድመ ኩነት ኣውፅአ ከምኡውን ናብ ኣሕዛብ ወንጌል ብምስባኽ ዝብላ አጀንዳታት ኣውፅአ ይኹን እምበር ንጉስ ዮልያን ዓላዊ ንርእሱ መምለኽታ ስለ ዝነበረን ካብ ኣሕዛብ እውን ብዙሕ ደገፍ ስለ ዝረክብን አትናቲዎስ ንዘውፅኦ መደብ ኣይፈትዎን በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ አትናቲዎስ ንክእሰር ትእዛዝ ኣመሓላለፈ ቅዱስ አትናቲዎስ ካብ እስክንድርያ ወፂኡ ብጃልባ ናብ ላዕላይ ግብፂ ከደ ናይ እስክንድርያ ኣመሓዳሪ እውን ደድሕሪኡ ብመርከብ ሰዓዎ አትናቲዎስ ንዝነበራ ጃልባ ከርክባ ምስ ቀረበ ብዛዕባ አትናቲዎስ ዘለዋ ጃልባ ነቶም ሰባት ሓተቶም ንሳቶም እውን ኣብ ቀረባ ከም ዘሎ ነገርዎ አትናቲዎስ ኣብ ካሊእ ቦታ ስለ ዝተሓበ ግና እቲ ኣመሓዳሪ ክረኽቦ ኣይካልን ቅዱስ አትናቲዎስ ዘፍቅርዎ ምእመናን እውን በቲ ነገር ኣዝዮም ጎሃዩ ነዚ ቁኑዕን ጽኑዕን ኣቦ እዚ ዝኣክል መከራ ብምርካቡ ሓዘኑ ቅዱስ አትናቲዎስ ግና ኣብ ግዜ መከራን ስደትን ኣዝዩ ሰላም ከም ዝስምዖ ነገሮም መከራ ኸውን ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ትሕቲ ጽላል ረድኤቱ ከም ዝሕልዎን ልዕሊ ማንን ግዜ ጸጋ ከም ዝበዝሐሉን ነገሮም ብዛዕባ ዮልያን ዓላዊ ንጉስ እውን ስደትን መከራን ዮልያን ከም ማይ ክረምቲ ጽርግ ኢሉ ክሓልፍ እዩ በሎም ከምዚ ኢሎም እንዳዕለሉ እንከለዉ ንጉስ ዮልያን ኣብ ኩናት ፋርሳውያን ፓርሺያን ከም ዝተቀተለ ዜና ሰምዑ ኣብ ኩናት ዝቀተሎ ከዓ ቅዱስ ማርቆሬዎስ ሰማዕት ኣቡ ሰይፌን እዩ ቅድሚ ሞቱ ዮልያን ኦ ወዲ ማርያም ስዒርካኒ ኢሉ ተዛረበ ሓምሻሽ ስደት ክንርኢ ከለና ድማ ድሕሪ ሞት ዮልያን ዮቪያንን ቫልቫን ብተኸታተሊ ነገሱ ቫላንስ ከዓ አርዮሳዊ ስለ ዝነበረ ንአትናቲዎስ ኣብ መበል 367 ዓመተ ምህረት ገዘቶ ቅዱስ አትናቲዎስ ንእስክንድርያ ሓዲጉ ኣብ መቃብር ኣቡኡ ተሓብአ እቲ ንጉስ እውን ንአትናቲዎስ ዝደግፉ ንዝነበሩ 30 ጳጳሳት ቀተለ እቶም ህዝቢ ዘለዎም ጽንዓት ምስ ረኣየ ግና ነቲ መከራ ኣቋሪጹ ንአትናቲዎስ ኣብ መበል 368 ዓመተ ምህረት ናብ መንበሩ መለሶ ቅዱስ አትናቲዎስ ዋላ ወዲ 72 ዓመት ሽማግለ እንተነበረ ግቡእ ኣብ ምሕያይ ቦኺሩ ኣብ ኪሩ ኣይፈልጥን ጽንዓቱን ገድሉን ዓለም ምስ ረአየት አትናቲዎስ አንጻር ዓለም ብምባል ገሊጻቶ አንጻር አርዮሳውያን ብዛዕባ ተዋህዶን ሚስጥረ ስጋውን ብዙሕ መጽሕፍቲ ጽሒፉ ዓመት እውን ኣብ ግዜ በዓል ትንሳኤ ናብ ኩለን ቤተ ክርስቲያን ደብዳቤ ጽሕፍ ነበረ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ሓድሽ ኪዳን 27 መጽሕፍቲ ኣየኖት ምዃንን በብስመን ጠቂሱ ዝዘርዘረን እውን ንሱ እዩ ኣፍተን ዓመታዊ
ደባቤታት ብዛዕባ ሓዳር ቤተ ክርስቲያን ወዘተ ኣርእስትታት ጽሒፍ እዩ። ናቱ ጽሑፍ እውን ዓሚቕ ቀሊል መንፈሳዊን ርዱእን ነበረ። መበል 44 ፓትርያርክ ናይ እስክንድርያ ዝነበሩ ኣባ ቆዝማ ናይ ኣትናቴዎስ ጽሑፋት ከድንቑ ከለዉ ከምዚ ይብሉ። ዝኾነ ሰብ ናይ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ጽሑፍ እንተረኺቡ ነቶም ዘይረኸብዎ ምእንቲ ከንብብዎ ወረቀት ዘለዎ ኣብ ወረቀት ዘይብሉ ኣብ ክዳኑ ይጽሓፎ። ንመጀመርያ ግዜ ናይ ምንኩስና ክዳን ክኽደን ዝጀመረ ጳጳስ ኣትናቴዎስ እዩ። ንኹሎም ጳጳሳትን ፓትርያርክን እውን ዩኒፎርም ክኸውን ገበረ። ንቅዱስ እንጦስ ርእሰ መነኮሳት ስልጣነ ክህነትን ዝቐብኦን ድሓር እውን ናብ ሊቀ ካህናት ደረጃ ዝሾሞ ንሱ ኣትናቴዎስ እዩ። ጉዩኡ ወዲኡ ገድሉ ተጋዲሉ በታ ንቅዱሳን ዝተዋሃበት ሓቀኛ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ክስካብ መወዳእታ ጸኒዑ ዕለት 7 ግንቦት ኣብ መበል 373 ዓመተ ምህረት ብጎይታ ኣዕረፈ። ኣሜን። ጸሎተ በረከቱ ናይ ኣቦና ቅዱስ ኣትናቴዎስ ሞኖኮስ ዘሐዋርያ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።